नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इससे पहले हम गुज़िश्ता स्लाइड्स में देखें कि गाइडेंस फ्रॉम आउटसाइड कौन करता है? अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल। अब मिस गाइडेंस है यहाँ पर। मिस गाइडेंस कौन करता है बाहर से? शैतान। तो स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है अच्छे और बुरे दो चीज़ें रख दी गई हैं। तो उन दोनों चीज़ों में से हमको समझ भी दे दी गई है कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़, और ये चॉइस भी दे दिया गया है, ये पावर भी दे दिया गया है कि हम किसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्या उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, वो भी तमाम चीज़ें बता दी गई थी। तो अब हम गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब मिस गाइडेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो दोनों चीज़ें आना है ना, गाइडेंस और मिस गाइडेंस, अच्छी और बुरी, तो आप है ना समझ सकते हैं। तो मिस गाइडेंस फ्रॉम आउटसाइड जो है शैतान करता है, और शैतान जो है डायरेक्टली नहीं आता। डायरेक्टली आके कहता कि ये करो, तुम करेंगे तो तुम है ना गुनाह होगा और तुम है ना जहन्नुम में जाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलता। अगर ऐसा कहेगा वो तो फिर इंसान कभी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो हमेशा जो है इनडायरेक्टली आता, नेवर कम्स डायरेक्टली, यानी सामने फेस टू फेस नहीं आता उन्हें, बल्कि वसवसे डालता, कुछ बुरे ख्यालात डालता है, बुरे जज्बात डालता है, बुरी नीयत डालता है दिल के अंदर। तो फिर आदमी जो है यानी उससे गालिब हो गया, उसको उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर गलत रुख पे उन्हें चले जाता है। तो वो घूम फिर के आके है ना परेशान करता है। तो इसी तरीके से वो जो है यानी यही तरीका उसने इख्तियार किया है बनी आदम के लिए। बनी आदम को चिल्ड्रन ऑफ आदम, आदम की जो औलाद हैं, यानी हम लोग हैं, औरतें मर्द सभी जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो उनको बहकाने का उसका एक तरीका है, और वो अपना दुश्मनी है, वो दुश्मन है हमारा, और वो दुश्मनी करना चाहता है। लेकिन दुश्मन जो है आमने सामने आके फाइट नहीं करता। जैसा अमूमन आप देखते हैं कि किसी लड़ाई में जो है आमने सामने है ना दो कुश्ती लड़ने वाले लड़ते हैं, या दो जंगें लड़ने वाले आमने सामने रह के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। वो पीछे से है ना आता, घूम फिर के आता है। तो किस तरीके से आता है, तो उसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो है हम आदम अलैहिस्सलाम की ही एग्जाम्पल लेंगे। आपको मालूम है, ये किस्सा आपने सुना होगा कि शैतान से जब कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने है ना आदम को पैदा किया है, उसके सामने सब सिजदा करो। तो पैगम फरिश्ते किए, मगर शैतान नहीं किया। शैतान नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर सख्त गुस्सा हो गए, और उसको है ना यानी मरदूद हो गया उन्हें, जलील हो गया उन्हें। तो अब उसने जो है आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगा कि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं है ना इतना मेरा अच्छा मुकाम था, मेरा मुकाम गिर गया, और मैं जो है बिल्कुल मरदूद हो गया हूँ और नेग्लेक्टेड हो गया हूँ, और मेरे ऊपर फटकार पड़ रही है। तो उसने है ना ठान लिया कि इनको बहकाना है। तो चुनाचे जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में थे, तो उसने आके वसवसे डालना शुरू किया। कहा कि देखो, तुमको अल्लाह ताला ने उस दरख्त का फल खाने से मना इसलिए किया है कि अगर तुम वो फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा ना तुम जिंदा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। इंसान को मौत से डर लगता है, इसलिए कि मौत आने से वो मर जाता है, और तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मज़े की चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें छूट जाती हैं। तो इंसान को है ना मरने से बहुत डर लगता है। तो ये इंसान की कमज़ोरी है। तो शैतान ने उस कमज़ोरी को पकड़ा और कहा कि अगर तुम उसका फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा तुम जिंदा रहेंगे। तो इस तरीके से एक मरतबा बहकाया, और दूसरी मरतबा कहा कि अगर तुम खा लेंगे ना, तुम एंजल बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। हाँ, तो इंसान के जहन में क्या है, फरिश्ता का मुकाम जो है बहुत ऊंचा है। तो ये ऊंची मुकाम पे पहुंचने के लिए एक ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है। चुनाचे इस तरीके से वो आदम अलैहिस्सलाम को उसने बहकाया, और नतीजे में क्या हुआ,
नतीजे में जो है आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जो है उस फल खा लिए। फल खाने से फिर अल्लाह ताला उन लोगों से नाराज़ हो गए सख्त, और फिर वो लोग परेशान हो गए। तो फिर अल्लाह ताला से तौबा किए तो अल्लाह ताला चूँकि तौबा करने वालों को माफ़ करते हैं। शैतान तौबा नहीं किया, गलती किया, नाफरमानी किया, लेकिन तौबा नहीं किया। लेकिन इंसान जो है, आदम अलैहिस्सलाम जो है फ़ौरी तौबा किए और माफ़ी मांगे, बहुत शर्मिंदा हुए, तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि शैतान जो है डायरेक्टली है ना आके नहीं भड़काया आदम अलैहिस्सलाम को, और यही तरीका उसने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको डायरेक्टली आके बहकाता नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली बहकाता है। कैसा बहकाता है? देखिए आजकल प्रेजेंट डे में क्या होता है, फैशन। फैशन के नाम पर जो है कपड़े जो हैं, इंसान मर्द हो या औरत हो, वो हाफ लिबास पहनते हैं, तो हाफ जिस्म उनका नज़र आता है। तो ये क्या है, बेहयाई की चीज़ है। ये अल्लाह ताला सख्त मना किए हैं। तो ये बेहयाई की चीज़ें जो हैं, नेकेडनेस जो है, इस्लाम में सख्त मना है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उसी तरीके से कल्चरल प्रोग्राम बोल के जो है, लड़के लड़कियों का है ना ड्रामा करते हैं। तो इस्लाम में लड़के लड़कियों का मिलना जो है हराम है। तो ये चीज़ जो है वो कल्चरल प्रोग्राम के ज़रिए से जो है ये बेहयाई के काम कराता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरीके के जाना बातें करके गलत रुख पर, बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ वो लेके जाता है। गुनाह करो बोले तो नहीं करते हैं, इंसान नहीं करता, लेकिन ये अच्छे अच्छे खुशनुमा बातें बताकर फैशन के नाम पर, ओ क्या फैशनेबल है, देखो कितना पढ़ा लिखा है। फैशन से मालूम होता है कि बहुत वो पढ़ा लिखा समझदार है, हालांकि वो बेवकूफ़ है, वो है ना जाहिल है, अनपढ़ है। जो नंगा रहता है उसको आप है ना पढ़ा लिखा थोड़ी कहेंगे। और तो इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट डे में मुख्तलिफ तरीके से बहकाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। या यूँ कहता है उन्हें कि देखो तुम कमा रहे ना, रिश्वत लो, वो आदमी के पास से उसका काम मत करो, मजबूर हो के उन्हें तुम पैसे देता, तो पैसों से तुम है ना कार खरीद सकते, अच्छे बड़े बंगले बना सकते। तो इस तरीके से वो है ना धोखा देता है। ये नहीं कहता कि रिश्वत खाने से गुनाह होता तुम दोज़ख में जाएंगे, बल्कि तुम अच्छे बिल्डिंग बनाएंगे, इस तरीके से कहता है। उसको कंटिन्यू करते हैं हम कि मिसगाइड फ्रॉम इनसाइट। तो इनसाइट जो अंदर है वो नफ्स है, जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। तो ये नफ्स जो है हमेशा बुराई की तरफ आदमी को डालता है, उसके जहन को, उसके जज्बात को, उसके ख्यालात को जो है वो गलत इस पे डालता है। तो इसको जो है शैतान इस्तेमाल करता। नफ्स लव्वामा को कुरान और रसूल इस्तेमाल करते हैं और उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और उसके नफ्स लव्वामा के ज़रिए से उसकी तमाम थिंकिंग को, पैशंस को, सेंटिमेंट्स को, उसके नीयतों को ठीक करते हैं। लेकिन अब दूसरे रुख पर आप देखेंगे तो शैतान जो है, नफ्स अम्मारा जो है उसके इंसान के अंदर जो गलत ख़राब इसकी तरफ रग़बत रहती है उसकी, तो उसको इस्तेमाल करता है उन्हें। तो उसका एजेंट, शैतान का एजेंट होता है नफ्स, तो वो उसको है ना गलत रुख पर लेके जाता है। और चूंकि नफ्स बुराई की तरफ आदमी को लेके जाता है, और ज़मीर जो है नफ्स लव्वामा जो है वो सही रुख पर लेके जाता है। तो अब लाज़मी बात है कि एक बुराई की तरफ लेके जा रहा है, एक है ना अच्छाई की तरफ लेके जा रहा, तो अब दोनों में फाइट होती है, अंदर का अंदर दोनों में फाइट होती है, लड़ाई होती है। तो कभी है ना ज़मीर गालिब होता है, नफ्स को पटक देता है उन्हें, और कभी नफ्स जो है ज़मीर पर गालिब आ जाता है। तो ये हमेशा है ना जंग चलते रहती है, सुबह शाम दोनों के अंदर, हर टाइम जो भी कोई अच्छी चीज़ आती है या बुरी चीज़ आती है, कोई हुक्म होता है अल्लाह ताला का, उसको करने का रहता है, करना नहीं करना, सुस्ती करना, ये तमाम चीज़ों के अंदर है ना, ये दोनों के अंदर चलते रहता है, जिसका हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। अब ज़मीर है, ज़मीर कहता है कि चलो फजर का अज़ान हो गई है, उठो नमाज के लिए चलो। तो ज़मीर जो है अल्लाह ताला की इताअत की तरफ उसको लेके जाता है। लेकिन नफ्स अम्मारा क्या कहता है, नफ्स क्या कहता है, अरे अरे सो जाओ, अभी क्या है, बाद में भी उठ के पढ़ ले सकते हैं ना, अब बहुत अच्छी नींद आ रही है, इतनी अच्छी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती, चलो सो जाओ।
تو ضمیر ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور نفس سے امارہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور کیا کہہ کر لے کے جا رہا ہے؟ ارے سو جاؤ سو جاؤ، بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، سو جاؤ، اب اتنی اچھی مزے کی نیند آ رہی ہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے یہ کرتا. اب دونوں میں ہے نا فائٹ چلتی، انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ضمیر نماز کے لیے، اور نفس سلانے کی کوشش کرتا. تو کافی دیر تک ہے نا انسان کے اندر نماز کے لیے جانا نہیں جانا، جانا نہیں جانا، یہ چلتے رہتا ہے. تو پھر کبھی ہے نا ضمیر ہے نا غالب آ جاتا ہے. ضمیر غالب آ گیا تو انہیں نماز کے لیے چلے آتا ہے. جب آپ واپس آتا ہو تو بہت خوشی ہوتی کہ میں ہے نا نماز پڑھ لیا الحمدللہ، شیطان بہکا رہا تھا میرے کو. کبھی نفس ہے نا غالب آ جاتا ہے تو سو جاتا ہوں. بعد میں اٹھنے کے بعد اس کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں ہے نا ذرے کے واسطے سو گیا، اور نماز چلے گئی، جماعت چلے گئی، وقت ختم ہو گیا نماز کا، تو اس کو بہت افسوس ہوتا. تو اس طریقے سے ہے نا آپس میں دونوں کی جنگ چلتے رہتی ہے. تو شیطان جو ہے نفس کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اور تو یہاں پر جو دیکھنے کی چیز ہے وہ امپورٹنٹ، جس کی طرف میں اور زیادہ آپ کو اٹینشن اٹینٹیو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ضمیر نفس پہ غالب کب آتا ہے؟ جبکہ ضمیر اسٹرانگ ہو. تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس سورسز ہیں؟ قرآن ہے اور رسول ہیں، سیرت رسول ہیں. تو قرآن اور رسول کو جتنا ہم پڑھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، ان کے ناراضگی سے بچنا ہے. یہ جتنا ہم ہے نا قرآن احادیث وغیرہ پڑھ کے نماز وغیرہ کے ذریعے سے اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کریں گے، تو ضمیر جو ہے نفس پہ ہمیشہ غالب آتے رہے گا، اس کو دباتے رہے گا، اس کی بات نہیں سنے گا، ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہم قرآن سے اور سیرت رسول سے، احادیث سے اگر غافل ہو جائیں، نہیں پڑھیں گے، تو ہمارا ضمیر جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہو گیا تو نفس جو ہے غالب ہو جاتا ہے. کیوں؟ نفس کے لیے اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر بہت ساری بے حیائی کی چیزاں، ننگے تصاویر اور خراب لوگ، بہت سارا ہے نا خراب ماحول ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نفس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. تو پھر نفس اسٹرانگ ہو گیا تو وہ ضمیر پر غالب آتا ہے، تو اچھے کام کرنے نہیں دیتا. تو اس طریقے سے نفس جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ضمیر اسٹرانگ ہو تو وہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے. اس ایگزام میں جو ایگزام چل رہا ہے ہمارا اس دنیا کے اندر، پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر کو اسٹرانگ کریں. تو اسٹرانگ کے جو سورسز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں قرآن اور احادیث، اس کے اوپر ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اب ہم جو ہے اب دیکھ لیے ہم کہ پاس ہونے کا پاس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، فیل کس طریقے سے ہم فیل ہو سکتے ہیں. تو فیل اور کامیاب ہونے کے لیے، یعنی کامیابی کتنی ہے نا بڑی ہے، اور فیلئر یا ناکامی کتنی ہے نا خراب ہے، یہ اگر ہم جانیں گے تو پھر ہم صحیح ایگزام دے سکیں گے. تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جنت کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. تو اسی لیے ہم آپ کے سامنے جو ہے ہیون اور ہیل کا ڈسکرپشن تو ہم پورا نہیں لا سکتے، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، لیکن ایک ہلکا سا ہم آپ کو آئیڈیا دینا چاہتے ہیں. جو قرآن اور احادیث میں ہیون اور ہیل کا جو ذکر ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں، تو ہی آپ اسٹرانگ رہیں گے کہ ہم کو ہے نا سکسیڈ ہونا ہے مرنے کے بعد. تو پھر آپ صحیح طرح پر چلیں گے، ورنہ آپ فیلئر ہو جائیں گے. تو ہیون جو ہے بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے، بہت بیوٹیفل، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. اتنی بیوٹیفل ہے، ذرا دیکھتی آدمی ہے نا اس کا دل اٹک جاتا ہے. وہیں پر ہے نا ہمیشہ رہنے کے لیے طبیعت چاہتی ہے، اور بہت کمفرٹیبل ہے. وہاں پر کسی قسم کا غم نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل. جسٹ آپ خواہش کریں، خیال کریں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو کمفرٹیبل پلیس ہے، اینڈ پرسن ول لیو فار ایور. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ملینز اینڈ ملینز آف ایئرس ہم وہاں پر رہیں گے، اینڈ ول سی اللہ سبحانہ. اور سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہاں پر، کہ یہاں پر تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمام کائنات اور ہم کو سب اللہ تعالیٰ ہی بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اسی وقت دیکھ سکیں گے جب ہم جنت میں جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنت میں آئیں گے نا میں ان کو اپنے آپ کو میں بتاؤں گا، تو آپ لوگ دیکھیں گے، جنتی جو ہے مجھے دیکھیں گے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو یہ نعمت اگر ملنا ہے تو پھر جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے تو کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے تو پھر ضمیر کی بات سننا ہے، اور ضمیر کو مضبوط کرنا ہے تو قرآن اور احادیث پڑھتے رہنا ہے، سیرت پڑھتے رہنا ہے. پھر دوسرا یہ کیا، ہیل از فل آف فائر، نکل ہی نہیں سکتے آپ. آپ دیکھے ہوں گے کہ اب سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، ہاں؟ آپ نکلنے کی کوشش کریں اس میں ہے نا، تیریں تیریں تیریں، آپ کتنا تھک جائیں گے، آپ ہے نا کنارے پہ نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ سے بھاگیں گے بھاگیں گے، کتنا بھاگیں گے، آپ نکل ہی نہیں سکتے، آپ جل کے ختم ہو جاتے ہو. پھر آپ کو زندہ کیا جائے گا پھر. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہیل فائر جو ہے، پھر اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں سال ہے نا وہ دوزخ میں آدمی کو جلتے رہنا پڑے گا. تو یہ جو اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے. کئی کی اویئرنیس سکسیس کی اور فیلئر کی، کہ کامیاب ہوتے ہیں تو کیسی کامیابی ہے، فیل ہوتے ہیں تو کیسی خراب ناکامی ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کا جاننا. چنانچہ اس کے لیے بھی ہم کو قرآن اور حدیث مستقل مسلسل ڈیلی بیسس پر آنا پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے آتے رہیں گی بإذن اللہ. اللہ حافظ.